नमस्कार फ्रेंड्स, आशा करछि जगन्नाथ कृपारू समस्ते भलरे थे। आज आम जाऊँ गोटे दर्शनीय स्थान बुलवाई। आपण मैंने वीडियो को शेष जाए देखु जानीपर आम कुआड़े जाऊँ। से जगार ना कौन आ से जगटी केते सुंदर। फ्रेंड्स, आम जाऊँ सीताबिंजी। सीताबिंजी हूँ ओडिशार गोटे ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल जहाँ केन्दुझर जिलार डांगुआपसी ग्राम अवस्थित। यह केन्दुझर जिलार सहर ठारू प्राय 22 किलोमीटर दूर में अवस्थित। केन्दुझर ठारू घटगाँ जीवार रास्तार डाहाण पटे काट्राबेड़ा गाँ पड़ो। काट्राबेड़ा गाँ ठारू 5 किलोमीटर गले पड़ो डांगुआपसी गाँ। सेठी माँ सीता ठाकुराणी मंदिर एवं लबकुशंकर जन्मस्थान। आमे वर्तमान जाऊँ आनंदपुर साइड रू, तो काट्राबेड़ा गाँटा बाम पटे पड़ुछि। आमे वर्तमान काट्राबेड़ा ठारू डांगुआपसी गाँ जाऊँ। काट्राबेड़ा ठारू डांगुआपसी गाँ पर्यंत जीवा रास्तार दुई पार्श्व को आपण मैंने टिके भल भाव देखंतु केते सुंदर देखा जाउछि। दुई साइड सबुज गछलता, मझिरे मझिरे रास्ता दुई पार्श्व रे बड़ बड़ पत्थर मध्य अछि आ चट्टाण मध्य अछि। टिके दूर रे पहाड़ मध्य दुई साइड रे अछि। पूरा सुनसान रास्ता, लोक बेसी के नाहंती। काट्राबेड़ा ठारू डांगुआपसी गाँ पर्यंत रास्ताटी नुआ नुआ तैयारी होइछि। मझिरे मझिरे दुई साइड रे चाष जमी मध्य अछि। दूर पहाड़ गुड़िक बहुत सुंदर देखा जाउछि। परिवेश बहुत सुंदर। एबे आमे फाइनली पहुँची गलु सीताबिंज रे। सीता मातांकर नाम अनुसार ए जगार नामकरण करा जायछि सीताबिंज। एपटे अछि सीताबिंजर पुरातन लिपि। आमे प्रथमे माँ सीता ठाकुराणी मंदिर को दर्शन करने को जीवु। दर्शन कर सारा पर एठाक बुलिया को आसबू। पुरातन लिपिर वीडियो आपण मैंने सीताबिंज पार्ट 2 रे देखा पाइबे। एबे आमे जाउछु डांगुआपसी गाँ को। डांगुआपसी गाँर पूरा निकट रे आमे वर्तमान अछु। वर्तमान आमे पहुँची गलु डांगुआपसी ग्राम रे। एटी माता सीता ठाकुराणी मंदिर एवं लबकुशंकर जन्मस्थान। आपण मैंने देखिपे जगटी केते सुंदर देखा जाउछि। पूरा सुनसान जगह, परिवेश बहुत सुंदर। पहाड़ गछलतार भर्ती है जगटी। तलु थाई ऊपर को देखिले आपण मैंने देखिपे केते सुंदर देखा जाउछि जगटी। माता सीता ठाकुराणी मंदिर को चढ़ला बेले पाहाच पाखरे गोटे विराटकाय तराट फूल गछटी अछि। तराट फूलर सुबासित वासनार मंदिरर परिसर महकुछि। मंदिरर पाहाच सारा तराट फूल बिछेई होई पड़िछि। सते जेमिति प्रकृति भक्त मानक स्वागत करने उद्देश्य से फूल गुड़ी को पाहाच सारा बिछुड़ी देइथि। प्रभु श्री रामचंद्र 14 वर्ष वनवास पर जेतेबेले माता सीता को परित्याग करथिले, सेतेबेले लक्ष्मण माता सीता को आनी एही जंगल रे छाड़ी चली जाइथिले। एही जंगल रे वाल्मीकि ऋषि आश्रम रे माता सीता आश्रय नेथिले। स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र छाड़िया बेल को माता सीता गर्भवती थिले। देवी सीता एठारे जांला पुत्र लब एवं कुश को जन्म देथिले। लब एवं कुश वाल्मीकि ऋषि आश्रम रे रही शिक्षा ग्रहण करने संगे संगे युद्ध विद्या मध्य शिखिथिले।
ଏଠାକାର ଲୋକ ଆଉ ପୂଜକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଠାରେ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ କରି ନାଲି କପଡ଼ା ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ସାରା କିପରି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଏଠାକାର ପୂଜକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବ? ଆସିଥିଲେ ଥରେ ଜାଣିଛ ତ ପୁରା ମା ରହିଲେ ସୀତା ମା ସିଏ ଲବ ସିଏ କୁଶ। ଆଉ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ନା ହାତୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି? ଘୋଡ଼ା ସବୁ ମାନସିକ ଥିଲା। ତା ବାରି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ତା ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ। ରଜରେ ହୁଏ? ରଜ ପର୍ବ ନାଇଁ? ଏଇଠି କ'ଣ ସୀତା ମା ଏଇଠି କ'ଣ? ଏଇଠି ସୀତା ମା ପରା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସୁଜାଇ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଥିଲା। ଏଇଟା ପାଦ ଥିଲା ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଉଥରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ମା ସେଇଟା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଏଇଟା ମାତାଙ୍କର ପାଦଟା? ହଁ ମାଆଙ୍କର ପାଦ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯାଉଛି। ଲଗେଇଛି ଏଇଟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟାରେ ପଡ଼ିକି ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଗଳା ମା ଲବକୁଶ ହଜାରେ ପିଲା ପିଲି ଲବକୁଶକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ନାଁରେ ଗୁଆ ବସିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଧରିକି ଏଇଠିକି ଆସିଲେ।
ଡେଲି ମାନସିକ ମାନସିକ କର୍ମ। ମାନସିକ ଡେଲି ଚାଲିଛି ମାନସିକ ଛିଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା କାମ ମାନସିକ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାସକ ହବ ଫୁଲ ଛାଡ଼ୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସୀତାମାତା ଏବଂ ଲବକୁଶଙ୍କର 3 ଗୋଟି ପଥରକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସୀତାମାତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସୀତାମାତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ାରେ ବସିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। ଏ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ମାତା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲଟି ପୁରା ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁଲୁସୁଲିଆ ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଏଠାରେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର 3ଟି ଅଛି ଯାହାର ଅଗ୍ରଭାଗ ମୁନିଆ ସଦୃଶ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏଇଠି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କି ଗଛ। ଏ ଗଛର ନାଁ ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏଇଟା କି ଗଛ। ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବହୁତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ସୀତାବିଞ୍ଜିର ପୁରାତନ ଲିପି ଜାଗାକୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ସୀତାବିଞ୍ଜିର ମାତା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆମକୁ ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାର ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।